जय जगन्नाथ। आज हूँ 20 जुलाई रविवार सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स समस्त ओडिशावासी ओडिशार छात्र छात्री मानक पई मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नहीं आसी। आज बहुत गुड़िए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि। आपणक आगामी प्रत्येक एग्जाम पई ए पॉइंट गुड़ा भेरी भेरी इंपोर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करवा, वीडियो को शेष जाए देखिए। आज प्रथम इवेंट होची वर्ल्ड चेस डे, विश्व चेस डे 2025। तार इतिहास एवं महत्व विषय रे जानिबा। बहुत बड़ इवेंट, आपण जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी एग्जाम पई भेरी इंपोर्टेंट। 1924 मसीह अंतर्जातीय चेस फेडरेशन FIDE रो प्रतिष्ठा को स्मरण करिबा पई प्रतिवर्ष 20 जुलाई रे विश्व चेस दिवस पालन करा जाय थाए। मन रखिबे, प्रतिवर्ष 20 जुलाई रे वर्ल्ड चेस डे पालन करा जाय। प्राचीन भारत को गभीर ऐतिहासिक मूल अनुसंधान सहित यह पालन मानसिक विकास, सामाजिक अंतर्भुक्तिकरण एवं अंतर्जातीय समन्वय को प्रोत्साहित करिबारे चेस रो मूल्य को आलोकित करे। यह एक गुरुत्वपूर्ण दिन जहाँकि व्यक्तिविशेष को केवल मनोरंजन पाई नुहे बरं ज्ञान एवं सांस्कृतिक समृद्धि रे एक उपकरण भावे चेस सहित जड़ित करने को उत्साहित करे। मन रखिबे, 20 जुलाई वर्ल्ड चेस डे। आउ गोटे बड़ इवेंट, डॉक्टर जे रविशंकर MD भावे नियुक्ति होइछंती बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रो। डिटेल जानिबा। कर्नाटक सरकार 2001 बैच IAS अधिकारी डॉक्टर जे रविशंकर को बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड रो BMRCL रो नूतन परिचालना निर्देशक भावे नियुक्ति करिछंती, जेउथिरे महेश्वर राव को अतिरिक्त चार्ज रे स्थानित करा जाइछि। नेतृत्वर एही परिवर्तन बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क रो येलो लाइन रो उन्मोचन पूर्वरु जनसाधारण असंतोष मध्यरे आसीछि। मन रखिबे, बेंगलुरु मेट्रो रेल रो नुआ MD जे रविशंकर को नियुक्ति करा जाइछि। एटा आउ गोटे बड़ इवेंट, नेशनल इवेंट। आमे थिरे निर्मित होइछि AK-203 राइफल्स। डिटेल जानिबा। बहुत बड़ डिफेन्स इवेंट, आमर भारतर आत्मनिर्भर इवेंट। इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRIPL योजनाबद्ध कार्यसूची ठारू प्राय 22 मास पूर्वरु 6.01 लाख AK-203 राइफल वितरण संपूर्ण करने को स्थिर होइछि। 5200 कोटी टंका मूल्यर यह चुक्ति प्रथमे अक्टोबर 2032 सुधा शेष होबाकू स्थिर होइथिला। तथापि IRRPL डिसेम्बर 2030 सुधा शेष करने को लक्ष्य रखिछि। यही विकास भारतर प्रतिरक्षा उत्पादन क्षमतार एक माइल खुंट अटे। IRRPL उत्तर प्रदेशर आमेथिरे अवस्थित। मन रखिबे, भेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ इवेंट, नेशनल इवेंट, इंडियास ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। डिटेल ले जानिबा। बहुत बड़ इवेंट आपनकर आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पाई। 2047 मसीहा सुधा भारत को विश्व ऑटोमोबाइल रो नेता भाबरे लीडर भाबरे परिगणित करिवा पाई भारत सरकार ऑटोमोबाइल मिशन योजना 2047 AMP 2047 आरंभ करिछंती। एही योजना रे नवसृजन, स्थिरता एवं विश्व वाणिज्य अंश वृद्धि उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। एकाधिक मंत्रालय, शिल्प संस्था, एकाडेमी एवं विशेषज्ञ माने 2030, 2037 एवं 2047 पाई स्वच्छ माइल खुंट स्थिर करने को सहयोग करुछंती। मन रखिबे, भेरी इंपोर्टेंट। आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट हेछि इंडियन नेवी तरफ INS निस्त्र ड्राइविंग सपोर्ट विसेल। डिटेल ले जानिबा। भारतीय नौसेनार बहुत बड़ इवेंट एटा। भारतीय नौसेना निकटरे विशाखापट्टनम नाभाल डकवार्ड रे INS निस्त्र कमिशन होइछि। यही जहाजटी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित होइछि। दुईटी स्वदेशी डिजाइन डाइविंग सपोर्ट जहाज DSV मध्यरु एटा प्रथम जहाज। भारतर अंडर वाटर क्षमता एवं भारत महासागर IOR रे सामुद्रिक सुरक्षा को मजबूत करिबारे साहाय्य करिवो। मन रखिबे, भेरी इंपोर्टेंट INS निस्त्र। आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट, भारत रे सिविल सर्विस ट्रेनिंग अपग्रेड करने को NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क आरंभ करिछि। डिटेल ले जानिबा। मिशन कर्मयोगी अधीन रे सिविल सर्विस संस्कार रे एक उल्लेखनीय अग्रगति को केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह
ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ NSCSTI 2.0 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଆୟୋଗ CBC ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ଢାଞ୍ଚାଟି ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମ ଗୁଣକୁ ମାନକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ କକ୍ଷ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ ୱେଲନେସ୍ ଫର୍ ଓମ୍ୟାନ୍। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟ କକ୍ଷ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ, ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆଇନ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆଇନ ବିଭାଗ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭବନରେ ମହିଳା ଆରୋଗ୍ୟମ୍ କକ୍ଷକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ସ୍ଥାନ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି। ଅବ୍ୟବହୃତ ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀହରି ନଟରାଜ ଏବଂ ବିନେଡିକେସନ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତରଣରେ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଜର୍ମାନୀରେ ଚାଲିଥିବା ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସ 2025ରେ ଶ୍ରୀହରି ନଟରାଜ 1 ମିନିଟ୍ 48.22 ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ 200 ମିଟର ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏକ ନୂତନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିନେଡିକିସନ୍ ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି 50 ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଏ ଇଭେଣ୍ଟରେ 23.96 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 7 ବର୍ଷର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ନିଜ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତର ସନ୍ତରଣ ଖେଳାଳି। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁନ୍ ଡେ 2025 ଇତିହାସ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 2021 ମସିହାରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 76/76 ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କମିଟି COPUOSର ସୁପାରିଶ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବସକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ 2022 ମସିହା ଜୁଲାଇ 20ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତାରିଖ ଆପୋଲୋ 11ର ବାର୍ଷିକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବଜାଜ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ରଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଇଗଲ ଅବତରଣ କରିଛି। ନାସା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଶନ ମାନବ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 20ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ଲଡ ମୁନ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ, କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସହର କିଡନୀ ବିନ୍ସ ରାଜମା ସିଟି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। କିଡନୀ ବିନ୍ସ ରାଜମାକୁ କୁହାଯାଏ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିଶ୍ତୱାଡ଼ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା। ଏହା ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦିଓ କିଶ୍ତୱାଡ଼କୁ ସାଫ୍ରନ୍ କେଶରର ଭୂମି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଉଚ୍ଚମାନର କିଡନୀ ବିନ୍ସ ରାଜମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। କିଶ୍ତୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ଭାରତର ରାଜମା ସହର ବା କିଡନୀ ବିନ୍ସ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।